खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर इमरान चर्च कैलवरी पेंटिकास्टल के प्लेटफार्म से हूँ और मैं ग्रेस टीवी नेटवर्क और पास्टर दानिश पीटर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरी टीम का और पास्टर कामरान का कि जिन्होंने ये मुझे दावत दी ताकि मैं यहाँ पर आकर कलाम की खिदमत अंजाम दूँ। और इस पूरी टीम के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनके पूरे सिस्टम के लिए हम दुआगो हैं कि खुदावंद इनको पूरे पाकिस्तान में बड़ी कुदरत के साथ और इस्तेमाल करे और लोगों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। एक छोटी सी हम दुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम कलाम जो है वो सुनाएंगे। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हात के लिए, और खुदावंद तेरे कलाम के लिए, तेरी सच्ची और पुरफजल बातों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। तेरा कलाम ज़िंदगी देता है, तेरा कलाम इत्मीनान देता है, तेरा कलाम बरकत देता है, तेरा कलाम बंधनों को तोड़ देता है और तेरे कलाम से हम ज़िंदगी पाते हैं। हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद तेरे पास है और खुदावंद तूने हमें हर एक गुनाह से छुड़ाया, पाक किया, मुकद्दस किया, दुनिया से अलग कर लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे कलाम के वसीला से हम हर एक चीज़ पर गालिब आते हैं। तेरे इस बड़े फजल के लिए, तेरे बड़े इस रहम के लिए, तेरे इस बड़ी मोहब्बत के लिए हम शुक्रगुजार हैं। अपना हाथ बढ़ाना, छूना खुदावंद, बड़ी बरकत देना। आज का कलाम, आज का पैगाम खुदावंद हर एक शख्स के लिए, हर एक ख़ानदान के लिए, हर एक ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका पहला बाब। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है वो हमारे लिए आया ताकि हमें निजात दे, हमारा कफ़ारा दे, हमें ज़िंदगी दे। जब हम खुदा के बेटे यीशु नासरी पर ईमान लाते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हमारे लिए, आपके लिए खुदा ने अपना बेटा जो है वो हमारे लिए बख्श दिया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो इसलिए आया ताकि हमें निजात दे, हमारे गुनाहों की जो है वो खलासी कराए और गुनाह से निकालकर, मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में वो दाखिल करे। हम गुनाहगार थे बाप दादा से, जब मसीह आया तो उसने हमारे मारूसी गुनाह को वो जो है मिटा दिया। जो नस्ल दर नस्ल था, जो ब्लड में था, खून में था, जब यीशु मसीह ने हमारा कफ़ारा दिया, अपना कीमती खून बहाया, तो उस खून के सबब से हमारी वो मारूसी गुनाह जो है वो मिट गया। अब हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम पाक हैं, हम रासबाज हैं और यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के बेटे जो हैं वो ठहरते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रोमियो के नाम खत 3 बाब, मैं हवाला पढ़ना चाहता हूं।
तीसरे बाब की 10वीं आयत से, चनाचे लिखा है, कोई रासबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब नकम्मे हो गए, बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, कोई रासबाज नहीं। अगर हम इसी हवाले को अगर 9वीं आयत से देखते हैं, पस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बल्कि नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मुतात हैं। बाइबल मुकद्दस शरीयत वालों से ये बात कहती है। रसूल जो है ये शरीयत वालों से कहता है, लेकिन हमारे बहुत से भाई, हम खिदमत भाई, बहुत से लोग, बहुत से बहन भाई अक्सर सवाल करते हैं कि आप कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं, हम पाक हैं, हम मुकद्दस हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, तौबा की है, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा से वफादार हैं। जब कभी कोई बात होती तो कहते हैं हम गुनाहगार हैं, हम रासबाज हो ही नहीं सकते। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, ये शरीयत वालों को कहती है, हम मसीह से पहले जो थे गुनाहगार थे, बाप दादा हम, लेकिन जब मसीह आया और जब मसीह ने कफारा दिया तो हमारे जो गुनाह थे वो मिट गए। ये बात जो है कि कोई रास्तबाज नहीं, ये बाइबल मुकद्दस शरीयत वालों से कहती है, जो फजल में हैं और जिन पर फजल हो गया है और जो फजल में हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह पर ईमान लाए हैं और मसीह के कफारे पर ईमान लाए हैं, वो रास्तबाज हैं, वो पाक हैं, वो मुकद्दस हैं। मैं आपको हवाला भी अभी पढ़ूंगा, बाइबल मुकद्दस उनके बारे में क्या कहती है जो कफारे पर ईमान रखता है। कफारे से पहले यीशु मसीह जो है वो इसलिए आया है, खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा जो है हमारे लिए, बनी नौ इंसान के लिए बख्श दिया, ताकि बनी नौ इंसान का कफ़ारा दिया जाए और बनी नौ इंसान को गुनाहों से खलासी दी जाए और उनको अपनी अब्दी बादशाहत में दाखिल किया जाए और हमें ले पालक करके हमें अपना फर्जंद होने का ये हक बख्शा है। और ये हक जो है हमें यीशु मसीह ने लेकर दिया है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आसमानी बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है, वो हमारा आसमानी बाप है। हम उस बेटे के लिए, खुदा में यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने आप को कुर्बान होने के लिए, हम बनी नौ इंसान का कफारा देने के लिए अपने आप को पेश किया। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि शरीयत वालों से कि कोई रासबाज नहीं। अगर शरीयत के वसीला से कोई रासबाज ठहरता तो मसीह का जरूरी नहीं था। मसीह का आना इसलिए जरूरी था कि शरीयत रासबाज नहीं करती। शरीयत एक आईना है, शरीयत खुदा का कलाम है और शरीयत जो है गुनाहों को जाहिर करती है। जिस तरह एक आईना होता है, इंसान आईने में सब कुछ देखता है, तो शरीयत जो है मसीह तक हमें लाने में हमारी उस्ताद और मददगार ठहरी। और जब मसीह आ गया तो फिर उसने कफारा दिया। जब कफारा दिया तो हम रास्तबाज, उसका बलिदान होना, उसका सलीब पर चढ़ना और उसका कफारा देना, उसका मरना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, हमारे लिए ये बड़ी और बड़ी खुशी की खबर है।
وہ ہماری نجات کا دن ہے، نجات کا دن ہے۔ اگر مسیح کے کفارے پر ہم ایمان نہیں رکھتے تو ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ ہم اگر کفارے پر ایمان نہیں لاتے، مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، اگر مسیح کو ہم نہیں قبول کرتے تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مسیح نے کفارہ دیا، اور میں اس کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، عبرانیوں کے نام خط، عبرانیوں کے نام خط 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارے کے واسطے لے جاتا ہے، ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ بس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ آنے والا شہر جو ہے وہ نیا یروشلم ہے۔ ہم اس دنیا میں راہی مسافر ہیں، کیونکہ مسیح اس دنیا کا نہیں ہے۔ جب مسیح آسمانی ہے تو ہم بھی آسمانی ہیں۔ یسوع مسیح نے جب کفارہ دیا اور صلیب پر موت کو للکارا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے جب صلیب پر وہ بلیدان ہوا تو اس نے کہا، اے موت تو ہار گئی، اے موت تو فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اور یسوع مسیح نے صلیب پر فتح مندی کا شادیانہ بجایا، موت کو اس نے ہرا دیا۔ جب یسوع مسیح دفن کیا گیا، جمعے والے دن، یسوع مسیح جمعے کے دن جو ہے جب دفن کیا گیا، اور جمعہ ہفتہ جو ہے سبت ہے، اور اتوار ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ اتوار ہے اور کلیسیا کے لیے ہے۔ یسوع مسیح جب دفن کیا گیا تو یسوع مسیح جب زندہ ہوا، اپنا خون، یسوع مسیح جب جمعے والے دن دفن کیا گیا اور اپنا خون لے کر جو ہے عالم بالا میں، اور جو عالم بالا پر خدا کے حضور، کیونکہ یسوع مسیح سردار کاہن ہے، اور اپنی قربانی، اپنا خون لے کر جو ہے وہ پیش ہوا۔ اس کے بعد جب یسوع مسیح نے تیسرے دن زندہ ہونا تھا تو یسوع مسیح پہلے کہاں پر آیا؟ قبر میں۔ جو بشریت والا، جو ہمارا بدن اس نے پہنا تھا، اس کلمے نے جب ہمارا بدن پہنا تھا، اس بدن کو زندہ کر کے وہ آسمان پر لے گیا۔ یسوع مسیح آج خدا کی دائنی طرف ہے، ہمارا بدن جو جلالی ہے اس بدن کو جلالی کر کے لے گیا۔ تو یسوع مسیح جلالی ہے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ تم بھی جلالی ہوگے۔ وہ آسمانی ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ساری چیزوں کا وارث ہے۔ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم بھی جلالی ہوں گے، آسمانی ہوں گے، اور ساری چیزوں کے ہم وراثت میں شریک ہوں گے، اور ہم لے پالک کیے گئے، ہماری خلاصی ہو گئی، ہم راس باز ہو گئے۔ کفارے کے بعد، کفارے پر ایمان لانے سے ہم راس باز ٹھہرے، پاک ٹھہرے، مقدس ٹھہرے۔ اس لیے میں ایک حوالہ جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں جی، پہلا یوحنا 3 باب
اور اس کی 8ویں آیت سے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں کرتا جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ آمین۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ تم پاک ہو، تم راست باز ہو، تم مقدس ہو۔ جو خدا سے پیدا ہوئے، وہ خدا کے تخم سے پیدا ہوئے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا۔ جس نے توبہ کی ہے، جس نے بپتسمہ لیا ہے اور مسیح کے کفارے پر ایمان رکھا ہے اور مسیح پر ایمان لایا ہے، وہ پاک ہے، وہ راست باز ہے اور وہ مقدس ہے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اس نے ہمیں پاک اور مقدس کیا۔ وہ خدا کا برہ ہے، وہ ازلی اور ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ راست بازی جو ہے وہ مقدسوں کی ہے۔ گناہ گار کی دعا نہیں سنی جاتی، بائبل مقدس میں لکھا ہے گناہ گار کی دعا نہیں سنی جاتی۔ یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے آیا، لیکن گناہ گار جو اپنے آپ کو سب کچھ کرنے کے باوجود، توبہ کرنے کے باوجود، بپتسمہ لینے کے باوجود، کفارہ پر ایمان رکھنے کے باوجود کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، اس کی دعا نہیں سنی جاتی، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے تم راست باز ہو۔ جب تمہارا کفارہ دیا گیا، جب تم پاک ہو، مقدس ہو، مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتے ہو، تو تم پاک اور مقدس ہو، اس لیے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا برہ ہے اور بے عیب برہ ہے۔ میں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح جیسا کہ بائبل مقدس میں چوتھا کلمہ ہے، چوتھے کلمے کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں طرح طرح کی مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے بشریت کو چھوڑا، بشریت کو الوہیت میں بدل ڈالا، اور یسوع مسیح بہت سے لوگ جو ہیں عزازیل کے بکرے کو مسیح کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ عزازیل کا جو ایک خدا کا جو یہودی جو بنی اسرائیل تھی، جب کرا ڈالتے تھے بکروں پر، تو بہت سے لوگ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کرا ڈالا جاتا تھا، جب قربانی چڑھائی جاتی تھی، تو وہ جو ہے ایک عزازیل کے لیے ہوتا تھا، ایک خدا کے لیے۔ تو لوگ عزازیل کے بکرے کو خدا کے یسوع مسیح کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل سراسر غلط ہے۔ یسوع مسیح بائبل مقدس کہتی وہ برہ ہے، وہ برہ ہے، اس کو کبھی بائبل مقدس نے بکرا نہیں کہا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا اور بہت سے لوگوں کو دلیل دیتے سنا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کا برہ ہے، وہ خدا کا برہ ہے، بے عیب برہ ہے، وہ نور ہے، وہ جلالی ہے، وہ آسمانی ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، اور وہ خدا کا بے عیب ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا ایک مضمون جو ہے کفارے کا، لیکن اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ بدعتیں جو ہے اس وقت کام کر رہی ہیں۔ کرسمس نہ مناؤ، ایسٹر نہ مناؤ، عید القیامت مسیح نہ مناؤ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرسمس منانا 25 دسمبر، وہ بھی ابھی ٹائم کم ہے لیکن میں ضرور بتاتا، وہ بھی ہماری آسمانی عید ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں۔ جب فرشتوں نے بتایا کہ یسوع مسیح نجات دہندہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ گواہی کس نے دی؟ فرشتوں نے۔ آسمان سے جڑی عید ہے ہماری کرسمس۔ دوسری عید عید القیامت مسیح، کفارہ جو ہے یسوع مسیح نے جب دیا، اور یہ عید
ईद उल क़यामत मसीह जो है हमारी, ये भी आसमान के साथ जुड़ी है। हमारी ईदें जो 4 ईदें हैं, ईद सऊद, ईद पेंतिकोस्त और ईद उल क़यामत मसीह, क्रिसमस, 4 ईदें हमारी बाइबल मुक़द्दस के साथ और आसमानी ईदें हैं और मनानी चाहिए। चाहे जितनी इस दुनिया में बिदतें हों, बेदीनी है, आखिरी दौर है, और ये याद रखें, आप ईद उल क़यामत मसीह बड़ी खुशी के साथ मनाएं और क्रिसमस खुशी के साथ मनाएं, ईद पेंतिकोस्त मनाएं, ईद सऊद मनाएं। और जो है कोई ईद जो है इंसानों की बनाई हुई नहीं है। मैं अभी वक्त कम है, वरना मैं आपको बताता कि जो हमने मुकर्रर किया है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, जो वक्त हफ्ते का पहला दिन, कलीसिया संडे हम क्यों मनाते हैं, इतवार की इबादत हम क्यों करते हैं? इसलिए कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। और बाइबल मुक़द्दस जगह जगह पर कहती है कि हफ्ते के पहले दिन रसूल जब जमा होते थे, और जब बाइबल मुक़द्दस बताती है हफ्ते का पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन जो है वो संडे है। इतवार हमारे लिए मुक़द्दस दिन है, इसलिए कि यीशु मसीह जिंदा हुआ, इसलिए हम उसे मनाते हैं। हमारी 4 ईदें और हमारी ये ईद उल क़यामत मसीह जो है बाइबल के मुताबिक और हमारी आसमान से जुड़ी हुई ईद है, इसलिए ये मुक़द्दस दिन है। और मुक़द्दस दिनों को मनाने से हम गवाही देते हैं। जब ईदें मनाते हैं तो हम गवाही देते हैं। जब गवाही देते हैं तो उसका इव्ज़ जो है बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो खुदा के मुक़द्दस दिनों को मनाता है वो बरकत पाता है, उसकी सरहदों को बढ़ाऊंगा। और जो खुदा के मुक़द्दस दिनों को नहीं मनाता, लिखा उसकी सरहदों को क्लोज़ कर दूंगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीज़ों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप मसीह पर ईमान लाएं, उसके कफ़ारे पर ईमान लाएं, तो आप निजात पाएंगे, आप ज़िंदगी पाएंगे। और खुदा के बेटे पर ईमान लाएं। खुदा का बेटा हमें निजात देता है, खुदा का बेटा हमें ज़िंदगी देता है, खुदा का बेटा हमारे लिए आया, हमारे लिए सलीब पर बलिदान हुआ, हमारे लिए कफ़ारा दिया, उसने पाक और मुक़द्दस करके दुनिया से अलग किया है। हम बेऐब हैं, और जो मसीह पर ईमान रखता है वो गुनाह नहीं करता और गुनाह से बरी है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। जो अपने आप को गुनाहगार कहता है उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। ये बातें याद रखें, हमेशा याद रखें, और खुदा पर ईमान लाएं, उसके बेटे पर, और हमेशा की ज़िंदगी पाएं, और आप हमेशा लोगों के लिए, अपने घराने के लिए बरकत का सबब बनेंगे। आमीन।